Nummer 6 verlieren verlieren মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা অথবা ভিন্নভাবে করা Ich verliere du verlierst er verliert Ich verliere den Satz Ich verliere den Satz আমি বাক্যটি পরিবর্তন করি Nummer 17 verstehen verstehen মানে হচ্ছে বোঝা to understand Ich verstehe du verstehst er versteht Ich verstehe die Frage আমি প্রশ্নটি বুঝি Nummer 18 lernen lernen মানে হচ্ছে শেখা বা পড়া Ich lerne du lernst er lernt Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch মানে হচ্ছে আমি জার্মান শিখি Nummer 19 chatten chatten মানে হচ্ছে চ্যাট করা Ich chatte du chattest er chattet Ich chatte mit meinen Freunden আমি বন্ধুদের সাথে চ্যাট করি Nummer 20 fotografieren fotografieren মানে হচ্ছে ছবি তোলা Ich fotografiere du fotografierst er fotografiert Ich fotografiere den Sonnenuntergang মানে হচ্ছে আমি সূর্যাস্তের ছবি তুলি Nummer 21 fragen fragen মানে হচ্ছে জিজ্ঞেস করা Ich frage du fragst er fragt Ich frage den Lehrer Ich frage den Lehrer আমি শিক্ষককে জিজ্ঞেস করি Nummer 22 gehen gehen মানে হচ্ছে যাওয়া Ich gehe du gehst er geht Ich gehe zur Schule Ich gehe zur Schule মানে হচ্ছে আমি স্কুলে যাই Nummer 23 joggen joggen মানে হচ্ছে জগিং করা Ich jogge du joggest er joggt Ich jogge jeden Morgen im Park Ich jogge jeden Morgen im Park আমি প্রতিদিন সকালে পার্কে জগিং করি If you want to learn more German, subscribe to the channel.